الله تعالى. وإلى فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. أيها الإخوة المستمعون، عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أيضا أن لكل قسم من هذه الأقسام ضد، فإذا كان التوحيد ثلاثة أقسام، فإن الشرك باعتبار تقسيم التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وهنا يذكر الشيخ رحمه الله تقسيما آخر للشرك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر، وأنه ينقسم إلى أكبر وأصغر وخفي كما سيأتي بيانه. وهل الخفي قسم مستقل أو أنه وصف للشرك في الحالتين؟ ويأتي أيضا بيان سبب تسميته بهذا الاسم الشرك الخفي. والشرك الأكبر والأصغر يختلفان من حيث الحد ومن حيث الحكم. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله فقد اتخذه شريكا وندا مع الله. فالشرك وجعل الأنداد مع الله. ولهذا ذكر الله عن الكفار أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مساويا لحب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, dan pembagian syirik ada 3. Syirik akbar, syirik besar, syirkun asghar, syirik kecil, dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik akbar akan membuat amalan seseorang terhapus dan akan mengekalkannya di neraka jika ia mati dalam keadaan terjatuh dalam syirik tersebut. Allah Ta'ala berfirman: walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Juga Allah berfirman: maka lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka dan mereka akan kekal di neraka. Dan barang siapa yang mati di atas kesyirikan yang besar,
tidak akan diampuni dosanya dan diharamkan baginya surga. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Juga Allah berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Dan di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang besar adalah berdoa kepada orang yang telah mati, atau kepada berhala-berhala, atau beristighatsah, meminta tolong kepada mereka, bernadar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, dan sejenisnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui bahwasanya tauhid ini terbagi menjadi 3 bagian. Hal tersebut ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun telah mengetahui bahwasanya setiap bagian dari bagian-bagian tauhid ada lawannya. Jika tauhid terbagi menjadi 3, maka syirik pun terbagi menjadi 3 bagian. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Namun di sini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan pembagian yang lain untuk pembagian syirik. Menurut syirik kecil dan syirik tersembunyi, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Kemudian apakah syirik khafi atau syirik tersembunyi adalah bagian tersendiri, atau syirik tersembunyi adalah sifat dari 2 syirik yang kita sebutkan, yaitu syirik besar dan syirik kecil? Ini juga akan kita jelaskan ya, kenapa disebut dengan syirik khafi atau syirik tersembunyi. Syirik besar dan syirik kecil berbeda ya, secara definisi juga secara hukum. Adapun syirik besar, maka artinya atau maknanya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah pada suatu hak-hak Allah, berarti dia telah menjadikannya sekutu dan tandingan untuk Allah. Jadi syirik adalah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Oleh karena itu Allah berkata tentang orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka pada hari kiamat, mereka berkata, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu termasuk orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini adalah kesyirikan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, yaitu mereka menyamakan cinta mereka kepada Allah seperti cinta mereka kepada selain Allah. والشرك هو التنديد، اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله. قال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء مع الله تصرفون لهم من العبادة والحقوق ما ليس إلا لله، وهو أيضا عدل غير الله به، أي تسوية غير الله به وجعله عدلا له، أي مساويا ومماثلا، كما قال الله عن الكفار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به ويجعلون غيره عدلا له أي مساوي له. هذا هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. Ya, jadi syirik adalah at-tandid, yaitu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dan menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman,
fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian memalingkan ibadah kepada mereka, juga memalingkan kepada mereka hak-hak yang hak-hak tersebut merupakan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Juga syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Allah taala berfirman, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir mereka menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini adalah syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari agamanya. والواجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الشرك خوفا عظيما أشد من خوفه من أي أمر آخر، وأن يكون هذا الخوف موجبا الحيطة والحذر من الوقوع فيه، كما هو الشأن فيما يخافه الإنسان من أمور، فيعمل بسبب خوفه منها على اتقائها. ألست ترى في بعض الناس أنه يتخذ لنفسه حمية ينتظم فيها انتظاما دقيقا لأطعمة عديدة مباحة ليست محرمة، حمية لبدنه من السمنة أو من الأمراض أو من الثقل والكسل، وينتظم في هذه الحمية خوف العاقبة. أليس من الجدير أن تكون أعظم حمية نعنى بها في حياتنا الحمية من الشرك والحمية من الوقوع فيه، واتخاذ الأسباب الدقيقة جدا التي تكون بإذن الله سببا لسلامة العبد ووقايته من الوقوع فيه. أيكون حال المرء أن يعنى عناية دقيقة بالحمية من بعض الأطعمة الطيبة خوفا من مضرتها، ولا يحمي نفسه من الذنوب خوف عاقبتها ومعرتها يوم يقف أمام الله جل في علاه، ولا يحمي نفسه من أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ إن من يعرف الشرك ويعرف عاقبته الوخيمة يخاف جدا على نفسه. يكفي في ذلك أن تقرأ قول الله تعالى في سورة النساء في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من مات على ذلك، فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في الرحمة ولا نصيب له من المغفرة، لأنه ليس له إلا العذاب أبد الآباد، ويبدأ معه العذاب من لحظة مفارقة روحه جسده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Dan yang wajib bagi setiap muslim yaitu mereka takut kepada kesyirikan, takut terjatuh kepada kesyirikan. Dan ketakutan ini harus lebih besar daripada ketakutan dia terhadap segala perkara yang lain. Dan ketakutan dia kepada kesyirikan mengharuskan dia untuk berhati-hati dan waspada, jangan sampai dia terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Sebagaimana seorang yang takut dengan perkara-perkara yang dia takuti, maka dia mengambil sebab-sebab dan upaya-upaya agar terlindung dari hal tersebut. Ya, bukankah kita melihat orang yang menjaga dirinya, ya jangan sampai dia kegemukan atau terkena penyakit-penyakit tertentu, ia berusaha untuk menjaga dirinya untuk tidak memakan makanan-makanan yang menyebabkan dia menjadi gemuk atau menjadi sakit. Bukankah lebih pantas bagi kita semua untuk menjaga diri kita jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan dan melakukan upaya-upaya yang sempurna agar dengan izin Allah kita semua terlindung dari kesyirikan tersebut, sebagaimana seorang yang berusaha menghindar dari makanan-makanan yang sebenarnya makanan tersebut makanan yang halal, akan tapi dia takut terjatuh kepada penyakit, maka dia pun menghindari makanan tersebut. Seharusnya kita menghindar dari dosa-dosa dan menghindar dari kesyirikan. Lebih besar usaha kita untuk menjauhi hal-hal tersebut, jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Karena barang siapa yang mengetahui kesyirikan dan mengetahui akibat buruk dari kesyirikan tersebut,
maka tentu dia akan sangat takut dan berhati-hati dari terjatuh kepada kesyirikan. Dan cukuplah untuk mengetahui bahaya kesyirikan kita membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, dalam 2 ayat disebutkan, ya, 2 tempat disebutkan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Dan ini bagi orang yang mati dan dia belum bertobat dari kesyirikan. Karena barang siapa yang mati dan belum bertobat dari kesyirikan, maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada baginya kecuali azab yang kekal dan terus menerus, dan azab tersebut akan dimulai sejak ia meninggal dunia, sejak ketika ruhnya meninggalkan jasadnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan ia berdoa kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. فهذا الدخول للنار من حين تفارق روحه جسده، ولهذا قال العلماء إن النار قريبة جدا من المشرك، ليس بينه وبين النار إلا أن تفارق روحه جسده فيدخلها، وأول ما تكون النار له في قبره فيكون حفرة من حفر النار، كما قال الله سبحانه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الصباح والمساء. Ya, yang dimaksud dalam hadis dakhalan nar, ia akan masuk neraka, yaitu dimulai ketika ruh dia meninggalkan jasadnya, ya, ketika ia meninggal. Oleh karena itu para ulama berkata, sungguhnya neraka itu sangat dekat dari orang musyrik, karena tidak ada batas antara dia dan neraka kecuali apabila ruhnya meninggalkan jasadnya, maka ia segera masuk ke dalam neraka. Dan neraka pertama yang ia masuki yaitu kuburan ia sendiri, karena kuburan orang musyrik akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka, sebagaimana firman Allah tentang keluarga Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu sore. وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان أن من مات على الشرك والكفر لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم إلا ذلك يوم القيامة، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي غير الشرك والكفر الذي كنا نعمله في الدنيا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي الظالمين أنفسهم بالشرك والكفر بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menjelaskan bahwasanya barang siapa yang mati di atas kesyirikan dan kekufuran, maka tidak ada harapan baginya sama sekali untuk mendapatkan rahmat dan ampunan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan bagi orang-orang kafir, untuk mereka neraka jahannam. Artinya tidak ada bagi mereka pada hari kiamat kecuali neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, juga tidak diringankan untuk mereka azab neraka. Demikianlah kami balas bagi setiap orang yang sangat kafir. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka agar kami melakukan amal saleh, bukan amalan yang telah kami lakukan, yaitu kami tidak akan melakukan kesyirikan dan kekufuran yang dulu kami lakukan ketika di dunia. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan
umur tersebut dapat mengambil pelajaran orang yang mengambil pelajaran, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah, karena tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun, yaitu orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri dengan kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. فمن كانت هذه حاله مشركا كافرا بالله ومات على ذلك ليس له في الآخرة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد حتى إن العذاب لا يخفف عنه من عذابها بل يزيد. ولهذا قال بعض أئمة التفسير إن أشد آية على المشركين يوم القيامة وهم في النار قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يطمعون في التخفيف أو أن يقضى عليهم فيموتوا أو أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون فيقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, ia melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, dan dia mati dalam kesyirikan dan kekufuran tersebut, maka tidak ada baginya di akhirat kecuali neraka. Ia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Bahkan azab untuk mereka tidak diringankan sedikit pun. Allah berfirman, wala yukhaffafu anhum min adabiha, tidak diringankan untuk mereka dari azab neraka, akan tapi justru ditambahkan. Oleh karena itu sebagian para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat yang terberat bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat, yang ketika itu mereka berada dalam neraka, yaitu firman Allah, fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakanlah karena kami tidak akan menambahkan kalian kecuali tambahan adab. Mereka mengharapkan untuk diringankan atau bahkan dibinasakan agar mereka mati atau dikembalikan ke dunia agar mereka melakukan amal saleh yang tidak mereka lakukan dahulu, maka dikatakan kepada mereka fadhuqu falan nazidakum illa adzaba, rasakanlah karena tidak akan ditambahkan kepada kalian kecuali tambahan adab. كل ذلك يا معاشر المستمعين الكرام يستوجب الخوف من الشرك والحذر من الوقوع فيه واللجوء الدائم إلى الله أن يقي عبده وأن يعيذه من الشرك والكفر والنفاق والضلال. وانظر في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، دعوة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله عليه الصلاة والسلام، قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي وهو من أئمة السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وسأل ربه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني يا رب في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها، يطلب من الله أن يحميه وأن يقيه وأن يسلمه، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه صلوات الله وسلامه، فكيف يأمن غيره على نفسه ولا يخاف؟ Para pemirsa dan pendengar raja, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita sebutkan tadi mengharuskan kita takut terjatuh kepada kesyirikan dan mengharuskan kita untuk selalu waspada, jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan, dan seharusnya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berdoa kepada Allah agar melindungi kita dari kesyirikan, kekufuran, kemunafikan dan kesesatan. Dan perhatikanlah dalam bab ini, bab takut kepada kesyirikan, doa Nabi Ibrahim Al-Khalil, imam para nabi dan kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Beliau berkata dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran min nas, wahai Rabbku, sungguhnya mereka telah menyesatkan banyak dari manusia. Berkata Ibrahim At-Taimi, salah satu ulama salaf, yang mengatakan wa may ya'malul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman
dari terjatuh kepada kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam takut, khawatir atas dirinya dan berdoa kepada Allah dengan doa wajinubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala, jadikanlah aku jauh dari penyembahan berhala. Ia meminta kepada Allah untuk dilindungi, diselamatkan, padahal dia sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka siapa yang merasa aman atas dirinya dan tidak takut terjatuh kepada kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يواظب عليه كل صباح ومساء وهو ثابت في كتاب الأدب المفرد وغيره أنه كان يقول 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dan di antara doa Nabi kita alaihi salatu wassalam yang beliau sering mengulang-ulang doa tersebut di setiap pagi dan sore hari, dan doa tersebut ada dalam kitab Adabul Mufrad dan selainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membaca 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Juga dalam hadis yang sahih, Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu membaca doa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu. Ya Allah, aku berlindung diri dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Janganlah Engkau sesatkan aku. Engkau adalah yang maha hidup yang tidak akan mati, dan jin dan manusia semuanya akan mati. Dan doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Juga dalam Al-Quran ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu. وكذلك مما يوجب الخوف من الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع في الأمة إخبارا على وجه الإنذار والتحذير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. والمقصود حتى تعود عبادة ذلك الصنم ذي الخلصة، وهو صنم كان يعبد في الجاهلية قبل الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام قولا جامعا في هذا الباب على وجه التحذير: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، شبرا شبرا وذراعا بذراع، وأشنع ذلك الشرك وعبادة الأوثان. أخبر أن هذا الأمر واقع كونا وقدرا، فيجب على المسلم أن يكون على حذر منه خوف من الوقوع فيه. Dan di antara hal yang
mengharuskan kita takut terjatuh kepada kesyirikan, yaitu bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kesyirikan itu akan terjadi dalam umat ini. Beliau memperingatkan kepada kita dan agar kita semua waspada. Ya. Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yalhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabail min ummati al-awthan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mereka mengikuti orang-orang musyrikin, dan sampai kabilah-kabilah dari umatku mereka menyembah berhala-berhala. Juga dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tattariba iliyatu nisa'i Daus ala dzil khalasah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bokong-bokong wanita kabilah Daus mengelilingi dzil khalasah. Dan yang dimaksud dengan hadis ini yaitu bahwasanya berhala dzil khalasah ini akan kembali disembah, dan dzil khalasah ini adalah patung yang dulu disembah di zaman jahiliyah. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda dalam bab ini, yaitu peringatan kepada kita agar jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'. Sungguh kalian akan mengikuti keadaan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Dan yang lebih buruk dari hal tersebut yaitu kesyirikan dan menyembah berhala. Dan bahwasanya Nabi kita telah mengabarkan kepada kita bahwasanya ini pasti terjadi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk selalu hati-hati dan waspada jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك ما هو شرك خفي، وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب جدير بأن يتأمله المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، بل قال أخفى من دبيب النمل. فعندما يكون المرء جالسا وتمر من جنبه نملة تدب إلى حيث وجهتها أو أكثر من نملة، أيشعر بهذا الدبيب؟ قال: أخفى من دبيب النمل. Dan juga di antara hal yang mengharuskan kita takut terjatuh kepada kesyirikan yaitu kabar yang dikabarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara bentuk kesyirikan adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana tersembunyinya syirik ini dengan mengambil permisalan yang sangat luar biasa, yang apabila seorang muslim memperhatikan permisalan ini, ia mengatakan lasyirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan pada kalian lebih tersembunyi daripada langkah semut. Beliau tidak mengatakan mislu dabibin naml, tidak mengatakan seperti langkah semut, akan tapi beliau mengatakan akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Yang mana jika seseorang sedang duduk dan berjalan di sampingnya seekor semut, ya, ia tidak akan merasakan langkah semut tersebut. Di sini Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi daripada langkah semut. فهذا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيذه من الشرك. ولهذا لما أخبرهم الناصح صلوات الله وسلامه عليه بذلك حثهم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام التحذير من الشرك وبيان خفائه ووجوب الخوف منه. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا:
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Maka hal ini tentu mengharuskan kita takut kepada kesyirikan dan mengharuskan kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindungi kita dari kesyirikan. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita satu doa yang agung yang pantas bagi kita semua untuk selalu menghafal doa ini dan mengulang-ulanginya, yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza qultumuhu adhaballahu ankum qalila syirki wa katsirihi. Beliau mengatakan, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian membaca doa tersebut, Allah akan menghilangkan dari kalian syirik yang kecil dan syirik yang besar. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka untuk membaca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari mensekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku meminta ampun darimu dari hal yang aku tidak ketahui. في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Insyaallah pembahasan tentang hal ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.